Gipapaspasan karon ni Congressman Mark Cagas ang pagplastar sa mga drainage system sa Dakbayan sa Digos. Diin mo kapat ngadto sa 17 milyones pesos. Kini usab mao'y tubag sa kongresista sa dugay ng giyangungo sa mga residente kalabot sa pagsaka sa tubig baha sa ilang dapit tungod kay way saktong agianan sa tubig uwan. Naglangan-langan ang kontraktor sa kapin 17 milyones pesos nga proyektong drainage system kinihuman sa mando sa kongresistang si Congressman Mark Cagas nga paspasan ang pagplastar sa drainage system. Ang nagunang kalsada sa Rizal Avenue, Mabini Extension, Lapu-Lapu Extension gisugdan na og kalot nga diin sagad apektado sa pagbaha. Kabahin ni sa tubag sa kadaghanan, hangyo sa kadaghanan nga sa atong naobserbahan. Dugay ng gireklamo sa mga residente sa maong dapit ang pagsaka sa tubig uwan sa ilang dapit tungod sa way klarong agianan sa tubig. Hasol usab kini sa mga motorista panahon kung ting-uwan. Nahasol sa pangnegosyo sa mga negosyante. Sinati dayon nato nga doon mubaha dayon within 2 hours lang kusog-kusog nga ulan. So pagbaha lisod kaayo nga Gawa sa Rizal Avenue, gibutangan na sa drainage system ang Abilia Subdivision, Barangay Zone 1, din gituhuang matapos sa di madugay. Bing padangat sa ilang reklamo karon ang pipila ka mga negosyante nga dunay pwesto sa may kanto Luna Street ning syudad tungod sa kabahong angso nga ilang matimhuan kada adlaw. Gibasol niini ang mga manginumay sa tapad nga resto bar kinsa gihimong CR ang mga haligi doon sa ilang pwesto nga may resulta sa pagkalisngaw sa bahong angso. Nag-alboroto sa kalagot ang pipila ka mga negosyante nga among nahinabi tungod sa padayong pagpangalisngaw sa bahong angso sa ilang pwesto. Kada abli nila mabuntag sa ilang pwesto, ginabuhusan nila og tubig ang ilang palibot aron mapanlas lang ang mga ihi nga nasa palibot apan matod nila puwerte gyapong bahua. Kay dana mo gud ihian. So pag magabi man gud dana sila mangihi maski okay kuan ang suga nakaon. Ihian jud siya. Naagihapon. Di sa tubangan dapit, murag ni kalma ang ihi diri na mo skilid. Asing baho gyud siya gihi. Lain gyud siya baho niya kabalo ka unsay bahoan lang bino, lain man gyud siya baho. Dugay na pud mo gareklamo ani ma'am. Dugay na pero dili man gud pud ta ingon makareklamo nga kuan kay kinahanglan imano-mano gyud mo adto jud mo City Hall niya. Wala man koy kauban diri mo na murag mabaliwala na lang pud. Ilang gibasol ang mga manginumay sa Station 24 o Christine Bar nga tapad ra sa ilang pwesto. Sanglitwa kini kaugalingong CR para sa ilang mga customer. Busa ang mga manginubay, nag-iniyahay na lang magpasirit. Naglunsad dayon kami og surveillance aron panubayan ang maong reklamo. Alas 11 pa lang gani, doon na ni pwesto. Sus Mariosep, dong, anong di man ka nangihi? Taod-taod, laing grupo na sad ang nangihi. Pila ka oras, puwerte ng banaw sa isa mong dapit. Maunay ng pagkaugma, puwerteng bahuag angso. Unsa dening Station 24 o Christine Bar, gapamaligyag ilimnon nga way kaugalingong CR. Ang core bank kinsa maoy duol sa duha ka poste ming reklamo na pod kay kada buntag na lamang sila galimpyo sa ihi sa mga way puangod nga mga customer sa Station 24 o Christine Bar. Baho jud kay ang angso jud kay tungod sa mga ilimnon diha nga diri mangihi nya magsuka pod. Mo na nga gadaabli na ko diri, manimahog yung angso. Ang among janitor mo sige limpyo diri, sinag reklamo. Among ipainiguro may gala nga ipaabot gayud namo kini inyong reklamo sa mga ahensyang andam nga moaksyon hilabi na kanang pagpangalisngaw sa angso sa kanto Luna Street ning atong Dakbayan nga nakaperwisyo sa panglawas sa atong mga kaigsuunang naninda dihang dapita ug alang sa Station 24 ug Christine Bar. Sir, ma'am, kung kisa mo mga hawra nga tag-iyaan ng inyong Station 24 o Christine Bar, magbutang po mo og tarong nga CR na inyong tindahan. Oy, mauwaw baya mo, gahasol mo ang mga tao nga nabuhi anang dapita, hinaot paunta. Mga kaigsunan, kung aduna kamoy mga reklamo o di ba kaha mga naibaw ang mga balita, i-text kini sa 0918-701-9790. Among ipaniguro ang imong konfidensyal ay inyong mga sumbong o reklamo.
Alright, may gala, sa di pa may manamilit alang sa pagpalit sa inyong barato nga mga medisina at vitamina, duawa lamang ninyo ang Parmasya Laila, Butika ng Bayan, 24 oras, serbisyo pa. O kung gusto usap ninyo nga magpahayahay, karong bakasyon, duawa lamang ninyo ang Santa Monica Beach Resort nga gipanag-iyahan ni Mr. Lanier Kadungog na himutang dina sa may Barangay Dawis, Digos City. Ayon ninyo kalimti, karong February 14 mga kaigsunan, ang Rotary South of Digos maglunsad og usa ka dinner for a cause o at the same time concert po dina sa Pearl Center ning atong Dakbayan. Busa kung interesado mo nga mopalit sa ticket, available na kini sa may Pearl Center, tag 250 pesos lang ang matag ticket. Kato naglangkob sa atong mga balitag impormasyon karong gabi una. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Digos Cable TV News and Current Affairs, ako si Ayan Niron. Kami ay inyong nahimong tigbalita sa kamatuuran hangtod sa Lunes pohon at ang replay ugmang adlaw alas 9 o alas 5:30 sa hapon. Inugdumi, yung bagong tuig, walay balita kung walay detalye.